Good evening, mga viewers. May kapitas tanan sa bilog nga viewers sa kalibutan. And all those who cannot understand Ilonggo, good evening, or either good afternoon or good morning. Karon mag-start kita sa pagpasalamat sa Ginoo sa sininga broadcast kag sa pagkanta in times like this. In times like this, you need a Savior. In times like this, you need a anchor. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and is a solid rock. This rock is Jesus, this is the one. This rock is Jesus, the only one. Be very sure, be very sure. Your anchor holds and grips a solid rock. In times like this, I have a Savior. In times like this, I have an anchor. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips a solid rock. This rock is Jesus, this is the one. This rock is Jesus, the only one. I'm very sure, I'm very sure. My anchor holds and grips a solid rock. Thank you, God. Thank you. Kabay pang Ginoo mag-bless sa inyo nga nagasaulo sila kay gatudlo sa inyong mga kabataan to be very, very sure. Kay kung hindi pa nila maintindihan din sa kabataan subong, pagdako nila ipadumdum sila sa Ginoo sila kay kita tanan to be very, very sure sa latong kaboy, sa latong kalag, kanugon man. Nga may impyerno nga nagkinsakripisyoan na kita grabe siyang aton Diyos kabagtong manluwas na si Jesus para kay eskapar kita sa impyerno na magdamop lang sa iya. Amen, mga viewers. Karon, magpadayon kita palagay sa pulong sa Ginoo. Aral na kita padayon sa chapter 4 sa Ephesians, ang laygay aging tudlo sa balang ni Espiritu sa kay Apostle Paul sa mga Kristohanon sa Efeso kag sa aton man karon nga mga nagdangog na kay Kristo. Siling dire sa chapter 4 manungod din sa programa sa Ginoo sa aton nga mga nagdangog na kay tungod pamilya kita sa Ginoo. Naga silang Ginoo mag-unite kita. Kay siya lang ang gamhanan sa tanan nga mahimo naton mag-unite bisan lain-lain kita nga mga kultura o kon background o kon pamatasan o kon pagpadako sa aton, pero dira kay Kristo may kabaguhan kag may pagdaog sa kahapon lamang naton kay tungod siling sa Ginoo, without me, you can do nothing. Sa aton pa. Kay ara sa aton, siya ang aton pagdaog. Faith is the victory that overcomes the world. Dason, siling niya sa aton na mga nagdangop na sa iya, siling niya diri sa iya pulong. Sa aton pagtipon, pag-unite, siling niya,
And he gave, chapter 4, verse 11 and 12, and he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers, for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. May God bless ang pulong sa mga makalaygay sa aton sining at iyon. Mag-pray kita. May ibalan, please. Please, pang kami sa iyong pulong kay pabako ng pagtuo sa iyong Ginoo. Na hindi kami maguna-una nga ako nanupad diri sa kalibutan kay ikaw lang kasiguruhan. Sini nga kabuhi, pangabuhi, kalag, sini. Nga lumalabay lang kami diri sa kalibutan. Suguligi kami tanan mga viewers, kag imong mga alagad. Tudloy kami para nga maisog kag mapinadayunon tubtob sa katapusan ng amon pagtuo kag pag-alagad pagkabuhi sa imo kag sa paghimo sa misyon mo sa among kabuhi. Sa ngalan ni Jesus, kabay pa. Siling dire sang Ginoo si Apollo, ang ginhatag niya sa aton na mga linuwas siya kung magatipon kita kag mag-unite sa pag-alagad siya kag pagtuman sa iya misyon sa aton kabuhi bilang disenyo niya sa aton, programa, plano. Siling niya, gintagaan dahil niya kita apostles. Sang una mga apostles ang leader para sa the book of Acts. And some prophets, sang una sa Old Testament, mga propeta. And some evangelists, subong sang pagkuha na sa Ginoo sa mga propeta, mga apostles. Nagtawag man na siya sang evangelist. Kag isa sa mga evangelist na sa matapos mga apostles, kung basahon natin si Stephen, okay? Nagdason ng mga gintudloan ni Apostle Paul na mga tinawag man siyang Ginoo malagad sa iya, si Timoteo, si Titus, evangelist. Ang buti ba ipaibalo sa Ginoo sa aton, tudlo sa aton manungod si evangelist. Nakita ng mga gintipon niya nga mag-unite sa pag-alagad, pagkabuhi, at pag-share sa iya. Mayara siya tinawag sa aton ma-evangelist. Ang butang balon, ilog nga kabuhi, amo na lang himuon niya nga mag-share ka Jesus bisan sa diin nga lugar, kag sa diin siya tawgon sa Ginoo, kag pinaagi man sa aton pangamuyo, kag pagsuportar sa iya nga nagasunod sa Ginoo nga wala nagasunod nga magpanggaranon o magkortahan, basta na lang nga masugid niya ang Ginoo kung diin nga lugar, nasyon, kung diin siya tawgon evangelist, karon ginatawag missionaries. Kag kita nga nag-unite, intandog man sa Ginoo kay hindi kita makalakat, ang nagalakat aton na nga pangamuyuan, pag-unite, pangamuyo, kag pagsuportar. Amen? Evangelist, sila nga. Daso ng iban, pastors and teachers. Amo na sa pagtipo naton, may tinawagin diyang Ginoo sa tunga naton nga magatudlo sa aton, magawali sa aton, magatoy-toy sa aton, magapabakod sa aton. Kag silang diri pastor and teachers. Na ini nga mga alagad sa Ginoo, mga pastors, mga leader sa mga iglesia na si Jesus lang ginatudlo kay Apollo, mga manunudlo man. Ang pastor manunudlo man. Kag dason, ano ang tuyo sa Ginoo? Ang responsibilidad sining subong nga evangelist kag pastor teacher. Ang subong
siling dire ni Apostle Paul, for the perfecting of the saints. Ang buot balon sa perfecting, hindi kay maginwala sala na ang mga nagatulo kay Kristo, pamilya ni Kristo, kundi ang buot silingon siyang perfecting, pag-mature naton ng mga tumulo. Ano ang pag-mature? Aton manatunan, pila naman ka gabi nga magapamalandong kita. Pag-mature, pagpabakod sa aton, pagpaisog sa aton pagtuo, mature. Dasun ano pa? For the work of the ministry. Tinawag kita nga mag-isa, kag ang iban sa aton tinawag ng pastor kag evangelist para sa ministry. Anong ministry? Misyon siyang Diyos. Kag ang misyon siyang Diyos hindi lang na manugid kita kay Kristo, kundi ang misyon siyang Diyos nga kita nga mga tinipon siyang Ginoo nga ang aton masugiran magupod sa aton tipon nga mag-aalagad upod sa aton kag ahang panay kag magabuligay sa pangabuhi kag sini nga pangabuhi nga sa diin madamong palaligban nga magbinuligay kita kag labaw sa tanan mapadayon ang pagpanugid pa sa iban manungod kay Kristo. Pinaagi sa pagpadala sa tunga naton kung may tawgon na magalakat sa iban nga lugar. Amen. For the perfecting of the saints and for the work of the ministry. Ang iya sang Diyos nga likuton, daso na rin ikatatlo, for the edifying of the body of Christ. Anong butang balon siyang edifying? Para nga ini nga mga pinili sa Ginoo, ang mga pastor, teachers, kag evangelist, para mapatubo kita sa Ginoo, para magbakod kita sa pagtuo, para nga aton pagangop sa Ginoo magdalom pagid. Amo na siling balan San Pablo, si Apostle Paul ang ihandom, that I may know Him and the power of His resurrection. Sa aton pamintras tanto, nga buhi kita, nga patipon kita sa Ginoo sa isa ka lugar, nga diin may ara kita, gintawag niya pastor, evangelist, sa diin ina nga pagtipon para magabakod kita, kag mahimo testimonya makita si Kristo sa aton. May ara nga ginatawag sa pagtawag sini nga mga pastor, evangelist, for the edifying of the body of Christ. Para nga mapatubo kita sa pagtuo. Kag magkabuhi kita nga sa nagadugay pa kita diri sa kalibutan. Ang aton kabuhi makita si Kristo sa nagadugay kita. Hindi kay sa nagadugay, daw nagaluya, daw nagalasay, kag daw nagatalikod. Hindi amo na. Amo na gani nga kinahanglan gid. Ginatagid sa Ginoo ang pastor, sa teacher kag evangelist. Kay kun maguntat kita patudlo, mauntat kita palaygay, mauntat kita pawali, kag makita na lang sa aton balay o sa aton kaugalingon, dira na nga magaluya, hindi na kita magtubo, hindi na magbakod, dira na kita daog-daogon sang gahom, sang panulay, kag kalibutan, kag sala. Amo na nga kinahanglan di kita mag-unite nga magbuhat sineng programa sa Ginoo nga mayara way gidya gatubo nga grupo sa body ni Kristo sa isa ka lugar nga wala leader nga tinawag, spiritual leader nga tinawag ni Kristo. Kung kita lang, why kita nagakilala nga may ara ang Ginoo na preparar nga para nga may tudlo sa aton nga leader, spiritual leader
hindi kay leader ni mang daog-daog sa aton, mangwarta sa aton, edifying ini ang iya nga responsibilidad ni sagrado sa aton, sa lawas sa aton tanan nga mga nagatubo. So ang natural sa programa sa Ginoo sa pag-unite sa aton kapag buhat sa likoton kag pagkabuhi kag pagtubo nga mabakod ang aton pagtuo may ara gid spiritual leader. Amo na ang programa sa Ginoo. Hindi programa sa Ginoo nga kita-kita lang kay masiling kita, matawanon kita, magasto pa na karon, mabudlay pa na, hindi na kita magpakuang kay kita-kita lang magkuhan lang kita, maglubay busadi lang kita, kag kita lang ang hindi na programa sa Ginoo, kaya ang programa sa Ginoo may ara spiritual leader ginahatag sa Ginoo. So dumdumon naton nga amo ng programa sa Ginoo. Ang programa nga tawhanon, kita-kita lang. No. Kaya gusto kita-kita man mag-away, kita-kita man mag-insultuhan na sa gagamiton do pangpulong sa Ginoo. Kaya kita tinawag nga mag-leader, spiritual leader sa Ginoo. So, sa pag-preservar sa unity naton, kag pagtubos, pagtuo, kag pag-fulfill sa mission sa Ginoo sa aton, may aragi kita sa tunga naton, spiritual leader, nga diin ang responsibilidad, mapatubo kita sa Ginoo nga magpakod, kag magakabuhi, kag maga-faithful sa pagpanugid sa iya, tub makita naton iya nawong. Amen? Amen, mga viewers. So, kung diin man kamo, ang mga nasyon, magtipon kamo, kag mangita kamo, manawag kamo spiritual leader, nga pangulo sa pagpauswag sa likoton sa Ginoo kag pagpatubo, edifying sa inyo kung diin man kamo. Amen? Why siya ka Kristiyano magatubo na wala siya nagasimba, tulang siya sa balay mo, kag siya lang siya kasulsimba. Kag masiling man nga masimba na lang kita, pinagi internet. Mabalaan na natong yapon programa di sa Ginoo magabot kita sa iba ng mga libro diri sa Ginoo. Nga, in programa sa Ginoo hindi natong kalipatan nga magtipon. Amen? So, ang Ginoo magpakamayo sa iya pulong, mga muyo na kita. Manigog mga viewers, thank you gid sang laygay mo Ginoo. Sa amon, nga sa diin Ginoo magabakod kami, kag magkilala kami, may ara kagid tinawag sa amon. Tunga nga mapatubo mas pagtuo kag-alam. Kag mag-eskwela sa imo pulong nga mahimo Ginoo, matudluan, mapabakod kami sa pagtuo, kag buligay Ginoo sa amon Ginoo pag-isa bilang imo pamilya Ginoo sa imo misyon sa amon sa likoton sa pagpauswa Ginoo sa imo Ginoo gingharian diri sa kalibutan Ginoo, kag ang pasangkad pagid sa pag-share sa imo Lord Jesus, hindi lang sa among lugar, kundi sa iban pang mga lugar na wala pa sila katagay kagayunan. Kaya ang ila reliyon, wala pa tagay sa kagayunan nga only Jesus lang. Huwag gasto kay libre. Kag ang pagsuportahan ay sa gugma lang, kag sa imo pagpakamayo. Kakabay pa mo ini Ginoo, ang ipatalupang magyapon sa amon Ginoo. Nga matuod mo nga mga lagad, wala naga-spiritual leader sa amon para mangwarta, para magmanggaranon, para mahimo nga siya lang ang masunod
sa tanan butang nga sa diin nagsiling ang pulong sa Ginoo na siya para for edification, hindi para pang daog-daog sa mga ginhatag siya sa Ginoo mga katawhan niya nga iya patubo para sa kabakod sa pagtuo ko'y gugma sa Ginoo. So buligi kami sa pagangpanay kag pagkilala nga may ara kagi tinawag sa tunga namon. Kaya akong karon nadala sa imo ang mga tinandog mo nga mga viewers nga sa diin nga kabay pa ipatubo mo, pabakod mo sa pagtuo pinagi sa imo pulong panghikot sa balay espiritu sa tunga sa mapanghangkat sila kabuhi mga buhi bilang iloy bilang amay nagbilang Ginoo singgol nga mga Kristohanon na sa diin nagapanghangkat ikaw na ikaw lang saligang Ginoo sa tunga sang mga panghangkat problema nga pag-antos pabatas sa kabuhi. So i-bless ni sila mga viewers si Viola Gabuelo Ginoo nagianak si Robbie Rose Ginoo nga mong nagasuportar ka nagaobra dito sa Middle East kagang iya misyon sa iya mga kapuhan kabay pa sabton mo man na sila tanan magdangop sa imo Lord Jesus Viola Gabuelo kag si Wee Alosis mga Ginoo sa iya man kabuhi pangabuhi kag handom sa imo Ginoo kag pangamuyo sabtaman bisan pa si Ismael Kapanay na kinahanglan Ginoo he needs your strengthening in his Christian life to live for you, to join the hearts of his family, to serve you in Maramag Bukidnon with all their hearts, Lord, and prepare their lives and our lives for the coming again of the Lord Jesus Christ. So bless Ismael Kapanay, Lord. Cecilia Buena Flor, bless man Ginoo. Ay iya nga katutom sa pagpalaygay sa imo pulong Ginoo. Kag sa iya pangabuhian, i-bless man po siya pana kag iya pamilya, i-bless Cecilia Buena Flor Ginoo. Kag salamat sa imo paghatag siya katutom Ginoo. Kag pag-participate sa imo hilikoton. Isan pa Ginoo. Si Gilmar Menyo Neighborman Ginoo kag si Hope may asawa. I-bless man kag si Hope kaya man full recovery Ginoo. Iya Ginoo ginabatyag. Kag si Gilmar sa iya nga pagka may pangamuyo siya kabataan Ginoo kag si asawa. Na makatadlong sila sang ila dalanon sa paghigugma sa imo Lord. Gilmar Nonoy Menyo Nebo Ginoo. Kag bisan pa si Mary Grace Bakong Ginoo si Grace Bakong na kinahanglan man siyang kaalam kag mabakod pagtuo nga masunod ikaw sa iya Ginoo pag-contribute sa spiritual growth sa iya pamilya kabataan Ginoo sa tuwa sang madamo mapanghangkat Ginoo kag bisan pangbanan niya si Joshua patubo man labi na sa pagkabuhi nga matarong Ginoo kag magpaubos magmainulsolon Ginoo sa imo kag bisan pa si Tonet Baduya Ginoo kag si Joyce Montaño i-bless ni Ginoo sila ila pangamuyo nga magatutom sa imo kag sa ila Ginoo pangamuyo nga masabat mo Ginoo Tonet Baduya kag Joyce Montaño Ginoo kag si Leland Nebuhos Ginoo kag si Lin i-bless man ni sila ila Ginoo handom nga magbakod pa sa imo kag sa ila pangamuyo nga ila pamilya Ginoo natagaan mo solusyon espiritual ang ila kinahanglan sa imo Lord Lela ni Buhos kag Lin i-bless man kag sabtaman ila pangamuyo kag si Edna Monteclaro kag si Ann Magsusi ila Ginoo pagmamati sa imo pulong i-bless sila Ginoo nga magatutom sila alagad sa imo
kag mag-share sa imo, Lord Jesus, sa ila pamilya Ginoo Edna, Monte Claro kagan, magsusi Ginoo. Nagbisan pa Ginoo, man magapadayon sa pagsabat sa pangamuyo ni Attorney Marcia Cordero Ginoo. Iya Ginoo nga ginapangayo nga solusyon siya problema. Kag sa iya Ginoo pamilya, please answer. Attorney Marcia Cordero sa iya Ginoo handom kag pangamuyo siya kabuhi. Kag si Jocelyn Rago kag si Marilo Aliquin, i-bless man ining mga iloy mga pangamuyo Ginoo sa ila. Pana kay Bert kag kay Joy nga ila anak, kag si Maricon man Aliquin sa iya man pamilya, i-bless na sila magabakod sa pagtuo kag mapinadayunon nga mag-alagad Ginoo kag magkabuhi Ginoo nga Dios nun. Hear our prayer, Lord. Nagtanan mga viewers bisan diin, sabta man naman pangamuyo, kag tagay kami pagtuo na magahulat sang imo sabat. Hear our prayer, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen, Amen, Amen. Amen, my viewers, Amen. God bless you. Kabay patagang kita kalipay permi magpinangamuhay. Amen, my viewers. Pero numati kita special number. Temptations
Salamat yun, sinang special number. Naka-bless sa mga viewers. Kagkabay pa, ma-bless pa kamo in return sa Ginoo sa paghatag ng special number. Kagkita tanan, all over the world, mga viewers. Kabay pa mabatsagan naton, kag kami nga malagad sa Ginoo. Ang pagpabakod sa Ginoo sa aton, sa lawas pagtuo, kag pagulat sa mga sabat sa atong panghamuyo. Amen, viewers? God bless you. God bless you.